Good job! Dito pala sa Piolo Pascual. One world problem. Which one would it be and why? Okay. If I will solve a problem, it will be heat. You know why? Being in heat give us many children. Teka na to ah. Muna na ba yan? Hindi pa ata eh, pero mukhang kukulo naman na eh. Hindi, pakuluin mo para masarap. Sarap pa ba yan, pumakulo? Sige. Pakuluin mo konti. Bango niyang boss ah. Native na manok. Wala na kayong kanin kaya? Meron. Sagad na yan. Uy. Uy. Native yan. Kain tayo mga idol. Kain tayo. Yun, kanin. Oh, sabaw. Tangan, lamig eh. Oh, sandok. Busagad. Sarap. Ako lumabas, alas 3. Hindi lang ibon yan. Kaya sili. Pilin. Tangin ang dami. Kaya pala bumibili ka doon. Wala naman ibang tindahan. Tangin na taob. Spicy pa. Dami. Maliliit na laman dyan. Lamig ng tubig, no? Para may yelo eh. Lamig. Solid. Todo na yun. Huwag na ako. Hindi namin alam. Food trip mga idol. Lahat, ubusin niya na lahat. Yun. Ayun oh. Native oh. Sarap. Bumaba ka. Bubugbugin lang kita. Tayo dapat sa'yo sa parang. Wala tuna. Ayan o, yung pangao. Tunog isa. Answer. April. April ba yan? Yun, happy birthday po. Panginom namin. Pangalaw. Dahil panginom lang namin. Mga bagay na pinapasok namin sa puwet, kami, wala. Wala po ate. Kawali. Oven? Spatula. Kaldero. Totoo? Tripod. Pencil. Printer. Sapak. Tabok. Oh, kaya? Roller coaster. Roller coaster? O, dalawa na lang kami. Dalawa tayo. Dalawa. Tara, sige. Okay. Galingan nyo, ah. May pagbabanta pa. Galingan nyo, ah.
you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!